barin na kan bela fannin kawo kan ni kai hay kin ngarin te bala kala to wala min be sabela yo o kilin te bi igabul ma tradi nganda donc kila beta si abeta jense abata jense ni mengi ba ngoro o ko la bana ni min be kumala na lo bi le ila alfa bunya iri kala mo bunya iri baba bunya iri bemba bunya na lo ni le kumala bi se mo ko bala ni yo abe kan bela yo kana ki be bala kumoti de kana ki be mbana kumoti kana ki kala mo ko kumoti afo afo ko ngame ngara mo ga fa ne ba mo gonde min fuera kala mo golta yo mo di la lo yo ngara mo ga fa nya non ngara mo ga bange nya ban don la kan ko ga bange wala bunya ro yo ngara mo ga bange nya ka ga di hadiso to bata di ba mo ni ga non ko iko ko mo nyala e bata ita kuma ni haba ho nya ma se ba mo le yo ngara mo ha bange nya haje barin kar mo ha ko nya bange nya hadan no isi kar mo ho ya bisa do ya do ha yin ko nya ako ko no mo ba lo ko mo ala nya se na mo ko yo e man bi ngiru do yo bar mo lo bi ni da ko nya se bala yo ni ki lo na do se na mo ba ni fan isi do jodi ati ko ndiro jodi ba no isi do ya mola ja ngana do bibin na ikani kala mo do ya ikani fa do ya ikani bemba do ya ni bai da kuma kan da sagila kuma kan ni ma wanda kila ma ne ko amma min ba afoko ngala mo ha bange nye e ba te kala mo bunya kwa ga ja hadiso to kwa kila la bange la mu yi ka ko te non na la ta ni abla sa ni me mata me yo mbata mbaba ha bange nyala nonde mbemba ha bange nyala kara nyinge hadiso to ko kila la bange kila ko tay moro ko fuja woja dunya ja woja e bata titre di e baba mai bata titre di e bemba mai bata titre di e kala moma bangi ta ke kumbo ko ite baba la ko e mo ko si da aw bari billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la paix et réconciliation au jama qui est à Namusolu ntendina mo aldogo aldigne alkumata ko Mustafa Saba hal konto barinya controla hal konto muslime ya controla hal konto famadigo controla hal konto kombentar jam ko hanu handalu silo kam silo memo siratal mustaqim silo c'est dunia en sotanya de mafo akam wo me fonon na lonal ni alhaji go dole ben hon nabi ni wala mo alhaji muhammadu girasiti bokke mosquée centrale men be bokke suo kono ay mamu lejendi alhay mamadin ni ala kanu halla kitabo kanu hankila kanu abala sunno la fasala albina lo jalalen nasumun tuhma alhalu hafon ala hala kanule albo jalalen nasumun tuhma alba lo nala hafu kon kila la sunno abole la fasala albo lo nala akuma nyama sayin halon ko jahanga ya kanu dalmo halon ko tonya la fasala mo hafu halon ko barin kilinga la mat wo kono la nga silo men awri jam habo faransi jam nan sara la nin tahta lagine sita ka kan de jamano ka alata imasi doli je bar imasi doli fana benal inshallah nga ala sumu wanyini alhamdulillah rabbil alamin ma so ba fandi sire hake nga ala sumu mo so na hasumu men keno anin ten ne be imasi to nga keso mo le poshama keso men hammo le benna keso mo dol le jabinye koto bulo dimma nata kumaliti men fana sen na limani ya la sabati animal bar wala hala na ba fi alhamu na fanga soto albi wakkale la alhala me habandula nim alhala me habandula albi na la munafa men soto la woli sembo habu ali sa to tala wala hada ni ha me na diati ye ha buto mo digi ha to tala ni fana nga to tala do sala sa ite fe men nin tete amiti abila wudi la wala ma ala ko be se munafa soto ala mun de mala ala mubarinya judo sabatila ala mujahanga yayin ala ma de mala ala mujahanga yayin ala mu masafu ni sira kala la fasalati ala mu tonyo go bolan na bungo go non na habi lo tema ala mu tebe kamera dunna
fantem woto mbal ni alhaji mamad le bulalaten anin tendi ala wala dala me ha bandula ba fola len ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhaji c'est bon a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La paix et réconciliation au jamaa qui est ana musodu atermensen masaha dunia janga be konala al konton bari nya controla al konton misine ya controla al konton comme ça fa nyamen comme ben tale jang wax ñon na lo sila kan sido memo sila tan musti masido c'est dunia en sotona di mafo al kiyamala wo me fo non na lo na ko ni benta ahli al hadigo dul ma ni wol mo al grasiti bokega na sido sita jam ngaya inda hidde nan kon sita jam wuja ni ton nya bije ni dino la faso bije ni baru nya bido joko bije be alfa ni kala le ala ko khasumunye jahanga ya mumonti bari nya mumonti muslimi ya mumonti nje nyo hakko la tan nyadi ala ko ndigalu ni mamanga lu semne la saha harin terminti jandu nen wo konara na tafta na alfama hana konton fasi dondi nya karanye ni bari nya yang hakilo do dimma ni se masuko sentan la nyame nga ala soto nga dunia en fana ngala samba dia ala assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh awa hanay konto benta inte mi afono mem muyti bari fanga sa fale mem muyti yo ala ko be sumun na men yang ko fanan si te fanan long ala ko be mem fola sa fahamu nyame ni nana telephone na tale ngasima ya hana do ni nyasi fanye ndinga lu ni mamar ngadu na sini sela ben nyame sa tara manyaga mandu ni hon hakoto ni hanji jambi wala mun te fanan je ko wati wala bi sallallahu ta'ala alaihi wasallam isawane ma min fulayen rabul lakum akuma kan to fulo marhaban bik ibotayya inatayya inata sila panamma ala sawana sago badi be sago nte ntonne alhaji mamadi grasi jang alhamdulillah rabbil alamin nisi man siyama na londi man siyama bari bokke jambi awa jaha khantele di jamiam bato mosquée centrale ndal be jaha le centrale fan min be ba folan ko ndal do be represente la na bo nyama ni batana nare ina tasimma ni safalan ku inu wali ije silo min kante ni musilo leti aw hakkilima hakkil ke so dun ke mume be nyanta e tulo lola minna i baru fananke ni batan yininka jahangaya baleti jahafam dol ba safela jimula dol jaha dol ba safela araizala arai katombo sikaka bandaga ad safirin jamminna zaqa Allah quluban wala joti mogolle mu jaxati altala khamin sonde men mila khabo ku de koma ya jaxa kotol joti arab kan len khab mogol sonde men milandi khabo ku de koma ni tata la sagafana jaxangu anin sito ma bumebe abe kili yelo min be jaxangu to wo yelo le be beto jaga tante dino tide badino ni min ngata wala tamu mun nga jaga fisa dolu ti ce dino ga min fo ibulatan ki la sallallahu alaihi wasallam ibulata ala silo ko kila sallallahu alaihi wasallam mogolu ga mira ko fo karami ko le mu kuti kala mu kulati de bawo kila sallallahu alaihi wasallam anta la kain ko iqra ko karam bari
man nan kila ma toko karanna de ama toko ta munna dajigo nyimaya ama toko ta wala han alfan ga dali ala kitabo to innaka la ala khulqin azim muhammad dajigo khani say bol dum be muhammad no fele nara minke iragininka munga ke altala khayu faye hay ta la dimba ya anim minga sutu beteke ba woni gala sa hadi hadiso to wala la hadiso qasiya do musdol be tati ma woto wala kan kila la mere atambi do lubela hay ta say bol fanan na ta la sa nyawnyandi mbata la yabna folo kila fa munga ke aman fo ala la saibul makara talibu dadi go nyaya na kake dadi go nyaya non tala talibu lebu bara man talibu ya ko bode be ko sahabatu arab kan sahabo wala mu ko akafuna ko ba ni tata tarama jigiri akafuna ko tema foni gaiti la kakara le jenti Allahu akbar ha ati daji go taram mo lati daji go kendo le mo imi ate patambo atafanga ne ala karamingal no imi ate patambo lo har na tafana nga wuli iko me bogol seninga men songola ka fukana ta khalta jamana kar ka wuli ka gidala aman songola Allahu akbar ubi famma jigo le mo irakili jawda dim fana ana fambunya na fa khafu ko ba fuarle mun yo tente mun fembe do no irala muso ngininka ikay mun nake iba fule nyete ko ka ala fam bati nyun to nyima to ko da ko wadi muso ko le bal ko to fidi ni ko mba nga fali amim fo كم نافعلين خلقه القرآن ولا جوت كان داجو مع القرآن القرآن وكون خفيف بدين تجي نكيل خفيف الله أكبر القرآن وكون خفيف بدين كه يا مرولا كلا نبدك وتنمت الممبل كلا ولا شلو على لا أدالون ينقافوكو وكيلا صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة قبل كلا نوتصير كنا بالتالي قالوا كنا دي على نتوتي أدون أدالي بلادو فنا كلا ما تقوالا كلا كو صلى الله عليه وسلم كو ألتالا كو ما ينتقوا نعم كما كليفو أفنى ولا على كم من كتاب القرآن وتي جبريل غافاين أفوي من تولي ينتين ولا مو القرآن أنت بلا فانسوغان ولا مو القرآن الله أكبر نيغا مثل كو حديث القدسي وباني على التين على الفرنسا القدسي ولا هكذا كو خافو أغفم بندم بانجي مغولي aman ni dia puli wo kono la nyinga ga nyin nyinu bula takila la simo wala ko wala ga ini puli idan na kuma fote alhamdulillah rabbil alamin non ya ga keba anara fugula da no ko mo parce que imam ni la dunia ma il baluta itawolela non ni bula tola indaki il faut ngati salo nje na ko kumo ko la ko bala tegen alfami ikata ala nya sila mo ko c'est ça parce que ni mo ho men siganta ala nya ala ko ka ha men ka ho la ba ka ha men tu ja hiso bo ja ha ke bala hen ya ko le ke parce que bi nga ko le na kumo to isa me ko ngatu na alfali ko mbe safo bari do be tulan na alfali ko ani sekele go ko to yo ani sekele ku ko to alfali sila dunia materiali sali wahatulu ani tekele la woto anti mani kala wala
alfalu dum isi mo ni man sala harabi kana mo de ina tisla kile fen ko mi ni mo kala ken e ha no hon sutra e ha dino yi e ha da sabati nyama e ha wadi dinga de karam e hi na bula e ni londo e man sala di ma bari hawo be ke ala nyasi la nyala donc nin te musa fa ko matunna ko le ko yimbele ni ko mo do hatunna alfalu la sido ko o bele ki ko ni ko e hatu alla ki la sunno alla la ki la sunno ha baru le ke idadi ko katole wala ma de bon nte bi sile mbo fola ndabe ko be do wandi fika do bala mbalu nante ben wolu men harse no ni haake isi la farido ludi ki haake bunna nte bi mo hodo o be fen ka tantere bo ku tale kala men ni wo mamu est ce que nte be alifa lu la silo ni ko ni nte alifa la sila ko nte alifa la sila ko fo ngo fo ndingelo ni mamaringo lien mbata ku bayelema ala dunga min fo ala kitabo kono ako inda Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nemo nema ni altala khadiama awo nemo atenta bola bande ko na to ka ba na yelema tanon a finance yelema asabama wala de kiri Mustafa wala de kiri nam ke balu la silo ngambo wala to nganna wala bula no wante ibe min mate ko be babu kama to ni gaje ya hanga ke balu imam mansayata mansaya udole ba kono la ule ba kono la man sumala non ga rondo bi bulu akenya be bi bulu bari mansaya kule be mansaya kono la konsequence bale bala wala ka ke ni ga me pe mo khol ibata men o mu de nya afrika dana o mu ya ngol le ya ngolu min ga fala te kitul be dawala ibe dawala jango jahangulu bu dawa mo wati jahangula dawa ya inde kuma fala mo min ci murti ila ke balma jahangulu ga fam bedden kare ko me ga jam bin fo i ga bo diul karne saranta ko khadino ta galanke ma mo golien khadino di mo goluma saranta to fam nen ta to wo mo gol mu me fana abe ga famuna fan e me fitina me wakilin la ko Allah barnin londo min la take ham fitina bulata wala wonte loniti ba mo se lon nyawandi e men kila si sallallahu alaihi wasallam alan kila ala fegu ala ko kita min ti no ya hake balde silo muwalati idan kuma damu tate ntul bidala alamu isima ya ila kuma minni ba fola ya rabbi alamu ide mala hakili malu non e kala décourager nso fanam foye inshallah bawo hakili malu woli bi la kuma yalina mo ma to indo te dum kana tarato wadan ala la kil ala ko ala kila en ka hatama tenne kila fadan ko ala say woli al tama tenne ibole to ya hanga ya ubale mu munna nsay um fay yembi tibabo lu fam mogodol ma degale to so ko be ngin nyangin ne mogol to dum do be sigiri to jete to lo khalo na min mu ja kango jaga tibabol wotale tibabol ya ana resas ko dum min donum mu do fatatina Israël be nyamin na digo min be Israël na donum mu ti inari mo ya kul jarabi ka kul sa ajali itata tare ko ibe bon so min ma ya kha ko wala ya khale ko ku sa wala a
folo nangani da ngon ne ma akan wuka na khame na khafo asa fo ko ma to be ngamen si to e mai mo men ni ka kan lo ki sa ko na ndi e sa lo ngama la hanga la ko ngal tu janga ya ni kan tu la de kan tu la de a fulanyo be so ko wala walo ke fo ja ka go wala walo mon ko wala mo ka sala wala ma ka ke na kontina ma sia a hotara i dango dama e tele nyamina te isi wura kata da bota ninga kile la mai kata e beti ay bulo du no mo la senon kenya ibe prano wala baraka fo le Mustafa jandi nga jam min jeng ta bata jam kutu ni wali jeng ni sara angu la ko ni ala fatan ta do ma ki ije na men fo kile mbata jam fanam faham parce que janni ha habara mo koy iyo ni sara al habara ni fon al habara do la kena sene ali be hatana iyo do la findi tege ali be hatana de baro bala bare don te do sarala do ali be saru ci le dal iyo ko suturo le ta waja anga ya ibe nim na ma ko ama bamba atele genti de parce que suturo na la hadan sutura ko dam da ban asena ku ngun kono iyo ban do sena ku suturo iyo ni hada mo wakan banto ko ni do ba fa sumo mata bo do sa ji bulu par ni hata bun kono jom baje am ko baje awa be ni na jahan o ke ma da musulmani la bi ko men haje be ni kala mi sidi mo lu ben na sahala ndingalu mamaringalu woni se jahan ga yin to kama nyamen na be hakal do la bi hakulu le ganye ni harti babo dia si do lu bije ki be tunen kan e be tunen kan e bolu ko nyayin na ala ko kana tunen sandan to yin kono si aman na tunen kan si do lu taram bije wolun te kerimbi ni be keri ibata do ya si se ban nyaadi nte be fele jam jahanga ni hal saha tuba mota jammenna bar tuba na yin kerin tuba si aman na bota di hanajan na jam ni hal saha membe jam te be tuba jahanga ya hada di go samba dula be itati sigi jam wo jam ko ta kan duma itati sigi jam wo jam ini sigi dula le to ni majam fa mo holla ala ko membi bu wala se bakanta wala mu daji bodi wala mu dino indi wala mu sigi mo ya hakko le ti e fi so bo mo holla te le ko mo di so bo mo holla ko le e se ta ha bare bi ya hanga se comme nga fa se do betu nenna te di ngale fe le france e se ti babu kan ko nyame ese da nga ka ko nyala babu kamma e wala bude bare nta fo ni ye nga fo na ko to ko nta fo ni ye munna nta ni nga hanu ni de ga da mutala ma ala iyo na ta ya sa ko papa ko bonjour mbara sa ko bonjour ça va bien je be fala ni bar ni ka no na ko ni ko bonjour nta fo ni baba sa wa ni tana mansi abole fola ko na nga ya tana mansi tana te tana wonte ya na so ma fani do bi de ni ko ya nya ko tana mansi e ba ta ko to ami apa sa ko ni ko ni ben ke kala ga ni mang nya ni mo le fi ala ko men ben na mela ha fo ko le ben telefona rampila sila sini nga kudo yitaila men sa ke metune non te tunen nya je bo kan non aje wala non ne tunen nya bo dula non nga kan non nya san na de tete donc wo compte ko do fanan ben na ni jabi jambi ko ni han ni do jambi e se so kama fo nya men na e me da ga fo na bar fulo tele jande be to ta futa ayo ameta janya wona ni ha fula ka fa asala fulo sala ka la ko adime asala ko le ajwa asala ka ba di donc ha da mota nde men nyaani nin na ha jahanga sate dula bo ke jam harim be dula le nin na jam nga basi do sigi jam men nga ke sangosa ou bien karwo kar jahanga bo ke bu jahanga sate ba de nga fon ko sangai bena men be kala jam jahan wolu habbe ngata do ko jahanga nin si ta tuba ngola ta dati kilinge i habben
hado fo idina jenni luma hakke lulti jahango se kuma idina ni musuliyen dumme ha jahanga ina sama men be Senegal men be minyon gure ba ni ko be hana black abe no lum se la sahade halum fo jahango liye lum ngata rambulu se kuma ndege ni musuliyen dumme na ko jahanga yaka o fana be projet kono la awa bismillah wo kani awa ila kumoni nanga afoyen ala khalso nake balu bulata nyogon ko jarani nyin sa tebe mali sa te kilina mo ke ba sa te la bo agan do la ko jaka mo menni mota non silen ite mota men ite mota jaka woga ja wala keta jaka ke ba do fana nata o fana nga anogon sa te la bo wo kono makotuba tebata me bibi memmen di ngota tuba ma fa ndolle ka de jannabi ndondi ko tuba ngolu e ga mina itawonya ke balu na ja ha ke balu e man son nyamela ma ko lebete ke hakke dajugo kanima alko min bi bula kana nyami e ya mina mata ko ja ha ni ta taje e me tambito me taje e be pola le fi kata ha yele ni boda je ko de man ngasaki tuba fana mi to nya la tambila se dunna tuba e me dun tuba wona de ni dun ta tuba e be takala je di ko sadi ala hidi mali e ma je woto ko tutam ta fa e se takale bari metan hibe takale le hasaki wala be jaka wala be tuba fa e ma je ni la fuloyi ina to ko tutam tuba la jaka la bo o sa wuli tuba fana na bo kamerin tu jaka bota sa te to man la jaka kunna tuba wo faydo bi dolla kaka ne jarma fa wala be laari kunna wo be ka ko tu no nyen kan ko bunya jaka ga ya fam ko to Mustafa atele joti ko nga wala ko be ina wala ta itul ma so bari sa wala ke ko nyen ala sa na sa ko alu me sa ko nga kata dinga mini be la ala to bula ke bal la silo le ko kan ko di minje nti ni na janna ku jama kan ko ni abata ku jama abata sanya lu tinyam bulu kan ko ni na kya ko godo bare ndin karanalu min karanta tengo ga min fo magamo ti go ga min fo godo la ko to yawara to as godo se min ke yawara to bi godo sa kele dinni gala ke ba do ya godo le so godo se baadi nya kuntule abata baadi nya harin na dimbal min ngurti limma ke balla silo e wala buluka ata har jare ko en ko kabirin har jare si tabi dum be ra don ni boy be idere mu lo lay di fole se don ni na bo fanne Mustafa ni na ga mo ko muti wo muto dun la ban ta tala kala tan din tin al mun kisla fo halabu al mun kisla o ma min Allah ida baro min al mi de mala barin sa fo ya khayen me jam wo jandi na yo ko altala ala tisamanikeya ama la bunkilin kono de sala dina inshallah kabla ka famma lam yalid wa lam yulad kuma balati
ani mo ba soto de mo ma soto ama mo soto bari nyanta ni mo ke made wokono atela fi samantia asala dulal dunya ene na ulta ta le fa asata abedu na je to na do nga ba ka di pa akodo ne ko mata yindi ma e baterna la akadima akadima nyame na ko men men fa inna allah la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim nga fon digul yen na muso yen irasagi iratu saryan kono la iratu ya marlo kono la kelle ya marlo kono la ni wo manke ina bala ko ina bala le ni gade ndol tutate ita mustafa ni gade ketate ina tutai baba wallahi bebo na bare mbare musol nin na musol min je bola bulu to tay abi en ko din soto diga dali dia kul bala lo sa tela fa dingala bare bebo ni na je barako dun da soto la nyinto soso ala soso ala fa la ya marola ko musolo ga ekele bunya ni musolo ga ke bunya isa fait un soto ispense boito dunya bede ka wala bema ita kana ke ita kawa ke bade muso nyanta la kawa akema ni muso ko ka mankante kawala kema min yen sotori Mustafa ngafa ya doje yiri kunto jahgol la kuma kan la minti ko yiri kunto la meje to na ke bamboti de yiri kunto la meje to on ta ke la bamboti ra ngafo be ga me mbare musulu ndinga lu mini je murtinin tay gandi alani annabi ya sagide ibe no kela bamboti ibe banko min kan wona wolu dum bambolo boloti awani to be bamba ya ngi na janna na jande non bamba ya ina keno bamba ya ba bela de nan membe kala bamboti nga ya daji go ibe la wole kam ibe la wole kam de bandi boto kan ni boto kan ibe jamono min fanka Tibabolu bi manene lale o mo foye tibabolu bi manene la khile ko to hay ire boy kelko ni bote kelko sile wallahi ala bama le bena le bulo bolé ko to ame bay ko o siama ben misal bi ijana ida jan si jamma alhamdulillah rabbil alamin futu siama problème ko ba siama Allahu akbar non kandoma ngafo de ko alifali ya ki hadwa ha fo mo ko di fanan ni men ben na sahala men di di ita la isatra di muso di bara do la bi di na ja bara satra anake bata sanki di si ko ta kalama ni ta kalama ida to nya ko la bari muso ke hakan ne tarla di la ko kalama o solution be na alifali di no e halo adem to wo kono la dulu la foto beta na hasara ta siasan ki sansuna edum do bi de ko ha do fu ni na ya ha do fu datu kunto ya ha ma kunto muso problème ba si amana barum tele ki defana sariya ma fa mo di haka muso mutar nya de tan ki mutar nya ala ko na muso ni kana mo parce que na alfa do ata faransi aka jira sa akoko na ya ko ni ke di fa ya ho muso ta arjanna ko ni ha di ma ki sa ko ma Allahu akbar wo fana be ko duto wala hakebi fo ha kuma bele yen mbe kuma la jaha bele ha fo beye futu ni ce la tanga nyamen na ni la bara de sariya le bala ni fata yake la dum men na enta ku sariya le bala ni fata yi musu la dum ne enta ku sariya le bala
sadanga mi banyi sima bara sila ta manya me eske mbala ta maka wo nyali ya wo konta fido ben nabi ya problème mo biji Mustafa ida be dabina fonya e ma jalta la halon ne ba tara khanda ko kunna ku janni ku be kala ndul ba jela abi dum man ko islam e ma ga ko wa in yatafarraqa yuqni Allah kullu min sa'ati idan da min fonya na khatara ke ga yanda sabba muso kan sariyan min fa ban woke ni fatan tawaka har ke ma la ko to de walan de hera kala alam so ni muso falan futata ke ma kala sa ko ba bi le sita wo fana har wo fana kala mi da ka to janna bo ke ni yo ka janna ganyele tala nyabala ala sabo isabu nsafo dimba ti bole idan na ida mo lala tinyaro min bege a tinyaro abulo be nanya na alfal si haketu de tinyaro be bulo be alfal ita galon futu be nyamilla ita la muso min ga digin so tayen wobi ita no fe nyamin waga e kan lo ita nyamin na ita la batu nyamin na ita galon bana ngindi man taga fanye nyindula to wala ke sabuti ala sije ni to service min do mandila nyan tay ha do man kele ma te habo ke ya ma fa la de kana di muso kili de wala be dingal ita habi ta betanne abay kam no be batanyin ke ta betanne ita itu ke nyambul la dro ni ala son ta kam no batanyin ke o mun na alfa dul la kuma kana to ni ninka wose futu bamban ne ba fasa alo asa tinale asa futu tinale ani kafu na kurungolo sa muso tene muso bebel ni be ko be la muso ba turi ntama ko mala ki wala jonne kita yi go la ni ana ga ta den sa ka bi faida ko adun yalo arab ke ba do aba dinga dan na aga nyumbola kuma to ko akondi ite tala lulama emam me genjam minna emam min daji golo bar min be min tarali ba ni tarata ki ga ke dugoti ni ka ta dugoti ke ko e kunna sama di dube iyo ira ke yendu muso ni ke te ke la yendu muso ti ke se ke yen yom ke kuma kan ata bla o tonda o be ko fole adinye adinso na alfal fana la kuma be wala maw la kuma be wala bare fun ni allon ba t-shirt lita atu na sa fon atu a continue yo fon a continue et continuer là, voilà, c'est bon. Nga chacun est là. Sulu hakata kana mina inade tanya silo Mustafa panim bakan hanga takabla dunia wala dumna ya ngana ame ella soto bar sile min de kere ko me ga mina ko dulu banam be jebi kabelu wol tata jamil na dron wol ke abe wol bitu ko bata dum aljanna ika kumboy fanna kabo janga to kadum kutato akoy ante mo kili wati ila silo kanni yo no fe
irano min fana fan be kiri fo ma wolo tibabo ni fatage tibabo do de fatage ni nu me ta foli dal bari bunya be yen na karola nin barki yo yo so bunya yo bara ben ben ni ki masubay ma ila ibi misali laytulla donc bati ta dan de aran ta ne masjid da ne yi ba masjid iyo ini sa kan on ba ne yi ba masjid den te ici là ça comme c'est bien c'est très joli ta ki hani ha il fait le ben si fengele si ma to la awa ina bara ito loron te fata ke be la mu woti na culture munti na fa ta nyalu na kulu bangalo ne bi da hanga ya bi nso fa ayen da hango mimbe France bi won ke dana ma fa ko mba min beje e hi wakal dinni min beje ya kata ndingul min be sotola je kada nga ya yitaila kada nga ya yitaila ke ba min beje ki kata le de nungonte ina mai bana ala fara ko ni muda ngol tinu ala mun kislaw amin allah ya rabbi amin ala mun kislaw amin allah ala mun kislaw ala sabu isabu sabu ka dinni lu ila avenir o billahi famben nim bulata ibe mbala silo ko jahango ira jahanga ya nyimuta ira jahanga ya nyimuta inte boyla ko inshallah inte jak boyla ko asi jahanga ya ni alko min kafu kila la sunna ko kafu alla tawu ko kafu bebe jahanga ya to ala ka famben ke haramoti khiba ngale kila haya marlo ke fem fed na ko ka ke nin kuni male mo awa ala bala fo ga fo da ngol yam fana alunga hakilo tibete e khalo fasaru min je indi tay londo alim fahabo kilin tide londo ni fahamo bi min de kilin ala ga kuma do fo alquran ako jam min na ki way jasso fo no so na ke balu tauhido kam bul khafasari ko la khano bari alquran e dol tawe ka fatal min na wala jate bo bari alquran mo na atale letro le alquran ki min patanta ala la katrabe ala jomon ila so wono suratu din joto nya o batake ko mo ko hakilo ko na ko jango di e hakilo to man ko beta fen ila so wono surati ko to minna min kafali ben setta na ke bar ko baro kafalu ni woni ko beta di bulla wala ma la ben setta bare ndum nimbe ko mala mimma bi abata de ken hala ako to binna ni alqur'ano ni aden senta alqur'ano kam wonte kerimbi antanana ante fasal de be batane ni kale be dinde mo e radino ni ke arabu ko de tilum bar mo khul batalo arabu kunte akwano batal tradi kam bela be batal ma ko mo kuma kan dero ba na ga tar nun ko kuma dole mu afana la ko mo jargino do be je amen ina be na mazhab kitabullah kata muslimun bukhari adin hadisatu mamu me be kuma kan yiman te keri nkila fo be holo kuma kan yiman te keri le fempe de nase mo antul na kila hadi femben nim fana na toro na bato abi bangele wa hadiso wo bi
o kuma kan ma o bebe larin na kan be la fannin kan wo kan ni kai hay kin ngarin te bala kala to wala min be satela yo o kilin te bi ka bol ma tradi nenda donc kila beta da siya beta jense abata jense ni men yi ba ma aha o ko la fana ni min be kumala na lo bi le fi ila alfa bunya iki karama bunya iki baba bunya iki bemba bunya na lo ni be kubala bi se mo ko ba lo ni yo abe kan be la yo kana ki be bal kumoti de kana ki be mbana kumoti kana ki kana mo ko kumoti afo afo ko ngame ngara mo ga fa ni ba mo gonde min fuera kala mo golta yo mo le bila lo yo ngara mo ga fa nya non ngara mo ga bange nya ban dolla kam ko ga bange wala mbunya ro yo ngara mo ga bange nya ka ga di hadiso to bata je ba mo ni ga non ko Iko mo nyala de bata ita mo ne ha ba ho nya ma se pa mo le yo nkara mo ha bange nyen haje bar nkara mo ha ko nya bange nyen ha dan no isi kar mo ko ya bisa do ya do ga yin ko nyen ako kon na mo ba la ko mo ala nya se la mo ko yo e man min dulu do yo bar mo ko do bi ni bi la ko nya se pala yo ni ci du lon na do ci na mo ko ba ni fan isi asi ko ndiro jodi ba no isi do ya mbola je ngona do bi binna ikani kala mo do ya ikani fa do ya ikani bemba do ya ni bay na kuma kan do sagila kuma kan ni ma wonde kila ma min yo ama min ba afoko ngara mo ha bange nye e batte kala mo bunya kwa ga ja hadiso to ka ila la bange la mo ka ko te don na la ta ni abla ta ni Mbata me yo mbaba ga bange nyala nonde mbemba ga bange nyala kara nyinge hadiso to ko kila la bange kila ko tay mo ko fuja woja dunya ja woja e bata titre di e baba mai bata titre di e bemba mai bata titre di e kala mo ma bangi tata ke kumbo ko ite baba la ko mo wol sida awa mbari ngalo la sana batterie di jale pourcentage abata jigandi aya men ala sumun na le puta mbari ne ke mana musmado kuran ko de bela gene de batterie de bata jamfa ni alhaji de sila de kan de duala ayen si maya inshallah de duwa di yen jati kende ala aminullah jama ke ni muso men de ni na sahala asasiya mo ko wudi kom ki de mo inshallah ni be la saharo ala la mo ko bele ni ni to be me ke no ala la mo konto wolu kano sabula e lanki la kano sabula ala mo isi maila aminullah ala ja to kende aminullah ya rabbi mba fe ja hanga ya men na sabati ngani hon fa ha mo mento nte bon kono konto nte habi la konto ngolo ngom be be tamenna se la sabati nyane be ne nyane wala nyangi na de hadwa jama di fo ala men se ni dema hayin dema la dema hadwa fana sentano do mo ho men to e ko janni be so mo dankala ko ma kala danyati e bulu fen tana rasiso ande si so tola o buto nyalati e ba fana ko konto filo men ngabulala fo palo to filo o bola ko konto filo o botala nal falo rasiso nal falo yo ko ila daji woni ma ya kam yo inana man benyim ime benyimma alfalu be dal karola idane jabela sey ne fo ko konto filo mi ngabulala wala min sa o konto filo o jara awani be men asura tula men ma misil mo te bi sa jamal le bi sa na dino yin hammo be nyanna misil me yin hammo be men la e ko men ngatra na alfa na nyambe mo le ko ni ko to alfa le ko e to ala ko le ko na kila sunno le ko ikata ala nyasila mo tout à fait mbi tala wo duwa le so duwa ke misil mo le nyame so duwa ke ja hanga ya nyame te ben kambe na se dun te ma nyame mo le ginin na mbeti taraba na batri bata bang si ho duwa da fa da ta jamal ye men fana man kende fi se kende ya inshallah men be futu la fi da futu se baraka inshallah telu ni muso do konto filo be men la fi da konto filo se bo inshallah wole ko men men na ma wo duwa tare awa bismillah maram ba duwa kala ba wo idan na min fo ko be be ngel nela ma ibata kura ngel nela
من بدوا كلام من كان أنت على بتاعي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله.